खानाय बागै मा फायखिया सिनि oro सिनि koglam pirnai koglam no talangnaय phunungnaय सिनि media ni friends rok खायमा बागै नाय borno kokta jathani sanan nangka ba sanan bagui dawo non boskango haijak borok kok singka je 28 February hatai kotor eba boromora aro sini bubugra up to date fast khainai jamoron onoshon eba je hunger strike abo belai khano soba kotor wai soba sago gosui narani eba saklainani belai kok tu belai kok kurak sini hastini bubugra tamin bagai mo sobano kainan bagai bo decision manakha ba saklaina nangka norjoto lukuruk saimano bo sini hastini joto tiprasani baruki halamunista janojati gustini survival ta existence ni bagi khorang tisamani yagulo no sing bono logi marlekya je sini borokni nathangni chobani bagi ke o sanmungno tuinai tabuni je sarkar je central government ta state government especially central government bono sini o dabiri mano bo sanmungno ri mano o demand no ri mano hasteo sarkar tonaibo BJP central tonaibo BJP sarkar borok ni thani bubugra sob সময় no halok kahamni bisingtui solidarity ni bisingtui patient bisingtui koglam salaimani tabu katal kogya bisisa pungha second time oro BJP government faikya first boro government form khlaika 2018 cholo paltai slogan rakha apro bono vision documento separate step no ria rani koggosia pano kintu aboni fataro sini borokni hamkrai socio-economics language ti cultural protection ra sini borokni hamkrai baginai je vision documento je toll promise rakha abor kaisa bono implement khai BJP sarkar শুধু বুকুবাই চাই তোমার সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস অবনতই নাই সিনি বড় রক রত্নতই নাই পলিটিক্স খাইমানি ডার্টি পলিটিক্স খাইমানি পেটি পলিটিক্স খাইমানি আবননো তাবুক জর বড় নমো খাঙ্গ বনি তমুঙ্গ বরক তাবু ফুনুঙ্গই দङ চাইতো গইতো কিন্তু সিনি বুবুগ্রা sini mantaina sini hamkrai baginai je constitutional solution je technical terms the word is klai tongo abo sini existent survival ni bagi sanmo o sanmona ki dinginai hasteni sini bororok bogarno logeri tonglayo bubugarni responsibility belai kotor sini boroni existent survival ni baginai bo khub tactfully no khub sincerely no sini boron bagi tabu jarabo sunatui dulinai chobak laito dilio phaidinga thango phaidi hunjaibu thango dili thango jarabo guwahati thango sini borokni hamkrai manani baginai sini borok hamkrai te sini borok thangnani baginai je sanmunotui chung chobak layo a coba no tebo warnani a cobana tuinai samuklai na abono tui ho thangi to samuklai to gaun bai khajin tawro bukro bubugra by different time different occasion talk like ya
बबुग्रा samung khlai tongo abon bagi naro confusion ani kuno kokri khasen ta utai bukusa diliwo thangmani kono sikangni korono sawi bomia bo saka je jora gudungma tuina singka BJP ni high profile leaders of kok salainen khal logoi patiently tolerantly bobogran nasingi aro tongka abon yagulo bo option nugli asin boroni existence survival baginai bo niji khuk kangan angka ang ani movement ang hunger strike khaijinai dokoni baginai all chanmung nor yangke government of India singmai kok sayangke written form sino kogri yangke ebong constitutional amendment khlainai basini sanmung ri yangke o choba unto date je first unto date money je hunger strike mon abo khlaijak nai 28 ni simi February ni simi sing joto prepare singawon by preparation nai tongo bobogra jehetu pronounce like bo declaration reka sing joto no rang all rank and file singabo agree tingka chini meeting tini bo tongnai solinai bahke mo आंदोलन बा चबानो जों सक्सेसफुल फ्लाइट इसेनाय एवं बबुगारनो लगिरनान बागिनो जों तिनि तो सिनि वारियर्स बबुगारनि वारियर्स ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जतो जागानि फाइने जों तिनि कक्लाम सालायफिने कक साबलायनाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों मेसेज रनाय डाक्टि डॉक्टर सिनो सानमुंनो गसुइनादि accept khlaidi grant khlaidi obono sing appeal khlayo non media ni bisingtui media friends ni bisingtui social media ni bisingtui electronic media ni bisingtui print media ni bisingtui lukurong ni bisingtui the government of India dakti sini obo the constitutional demand sini legitimate demand obono accept khlainangtu bobogarani sanmungno gosinangtu Bobugrani sanmu sinti prasani sanmu sinti prasani existence survival in sanmu no dakti gosuir kanke no kahamungai sartabo Tripura haste political regional parties in national khati pramothano kaisa tabusuk jora compromise khayak offer kabang manthano bubagra khroksha walo sungwa suinai khanka rajaro kunitino saya nangya khai omhai ona sontong mani hunger strike khai mani kono history go asu nugyako pheba juda ko khlai Tripura haste o kaisa bubagra sekangano kok kasar tong mani wolo norok ni busu basarono sadi bubagra khroksha Tripura haste fight khai thangka kaisa bukha omobai joto Tripura sarok ni mokol mukti kuplung haim thangka tabuk omhai kaisa bubagra ko kok kasar tong mani omhai je message ri tong mani obono nang bomhai khlai wanso bobogra mo exceptional mo one of my things is bobogra je decision je nakabo abo unexpected sirin thanibo omo extreme movement andoloni ses projen andolon ka paithang andolon ka mo first unto date je hunger strike oboni bagai sini Tripura ni itihas political ni history ota right from the very inception bobogra no exceptional je kubo into sense je tabu democratic means ota the parliamentary democracy system tonginai je bo announce like je mo hunger strike mo kotor je choba kobosung izino sung abo access claimano je bobogra busung maya gana bini sacrifice ni kok bo mane ses projen andolon ni kok no bo gusna klerika edabu government of Indian thani se joto kichu responsible ar kuni kichu thang angke sini bobogra aboni responsible tonai government of India sini bobogra sini boron bagai boto India ni biridi kuno dabi sanjable kuno jarni biridi bo sanjable so very constitutional demand
অবনো রিয়ানি কোনো কক্সিগ্রি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কেবল হাম্পার কেবল খতিনানি সানমুং করি অজাগাবো চিনি বুবুকরা তিনি আন টু ডেট যে মুভমেন্ট ঘোষণা খাকিয়া আবো যদি কোনো কিছু উংথাকা চিনি বুবুকরা আপনি রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থানি ন বারজা থানা রেসপন্সিবল টোটাল রেসপন্স গোস টু দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দ্য পার্টি ইন পাওয়ার এট দ্য সেন্টার as well as the state. Sare ketika paithako obon sungnan mo sungmani kok ke obono je kubangma bisi laithangjak IPF tin jora obo markum kolokasi oi sakni ri khibui kubangma obo haiti prale ni fight khalaka gamri yagulo apurbo yagbuksa ngo te ta bubagra habubagra tini sale sadam sakang thangpur bawa kene khlaijago phiaba tabu obo hainugui tongphano tini Tripura haste ni jeta thungkron bodol slai tonglaimani rok je neta mantri rok tonglai rok bornole neng tam kokosana musung noni usabao অচবাবা বুবুকরা খরাং গতিবে নঙ্গি তো বো বিজেপি খাইনে নেব নিজের বসা হাইকেন নগো সিপিএম নে খাইনে নেব নিজের বসা হাইকেন নগো অল পার্টি কিন্তু রং রুট থাং তো অল জরাবো রং রুট তা তংদি অর জরাংকা কক সাই তঙ্গ থানসা কে স্বয়ং সিনি হানি বুবুকরা বসে নন তুই দুনা বাগে লামো ফুনুগি তো কে আর লামো করজক রাখনো ব নুঙ্গি তো যে আইন লামো তা হিন্দি চিনি বরকনি এক্সিস্টেন্ট সার্ভেল বাগে ফাইদি থানসাং লাইনাই जों बिसिङाव सिनि बिसिङाव दा बां बुजिलायना गताव बुबु कारणते अनेक बड़ कन्फ्यूजन बो चबा कतर ख्लाइमांगला जे चबा कतर ख्लाइमांगला कने जारा वानसने रगनो बदाबु साना मुसुङो ताव बुबु ग्राजे मिया जे अनाउंसमेंट ख्लाइमनि अब हाय चबा कतर त तंसिबा अमहाय शेष सभामो पाठक सभा जे कुनु नेशन न रखा खानेन बगने जे गुड लीडर्स the able leaders in true sense of jara good leader hunjane ro oma hakeno lead khlayo er bishoy bubugra kono angse kono world ni famous leader nusle kono komiya mo hake decision na manabo sungnugu gatabu sungnu ka in true sense of bubugra mo chobana khaner bagi sak baitono bukukti khu khanga nangka Ketabu sing logi mara laisne. All chobano nashing tona bubukra all chobak khaya ni ne rokbo phasidi. Ketabu bubukra by the central government ba sini party by central government out fake okay. Bubukra se jaga ready to kok sanni. Ken bubukra no mokol team mokti famina bo bumti tor bhage sing abon analyze kane bhage sing abono pansung nai mokol mukti haino phai abon language to buji disan. Busuk je ahani jatni bagi ti prasani bagi na roka khanen bagi basinan bagi bini baka khamja abuni singdino sung saimon je bubu garni mokol mukti ma phai sung joton mokol mukti phaija tabu sung joton ready bubu garna jeng logenan bagi na jeng dolgoto partigoto bo sung decision naka accept khaina ka bubu garni mo joba chini boron bagi Roka khainani existence survey min joba sabta kaisa lokoro sinamu songkong ne basic khai sinamu songkong mane kebuti brasa baksa saimia hunger strike ni rule boma hai a jaga road block khai jana jaya nang ya tone bahai ompani rule kuno road block ni sung announce khai road block khai pan se sara dunia se road block thai abo bubukra se joba khai ko hani o bubukra ni andolono abo bormur abo boja hate gotoro samani Hada kosor national route to national route to tongsi tono boro garo thangna bim log log bon aina bagi unka sara dunia se lokung thangnai ab hai ma to bon bagi government of India ba dabuk jara haste o sarkar tone ro boro wansunan dorkar boro chinta bhamna khain dorkar mo andolon khalen nanglia nung sini nung samang sung rijnai ni inga se pai hadabo kintu ri yanga to sung to tongla bogar thane chin bogar The farm. Ekta kisu government of India cindama khaite mo period to. Aboka ki debt dotong mai asa aro asogin tong na ma heda. Antu debt auto to abon English bai. Kono national party fine ane bobu gran thaibo. India was je boro party to nai rong bisingo. Bobu gar to abon nai bili. Tini BJP relia buku bai simi
BJP तो सालसा सरकार कमानाय बिले जेकुनु दलफोर फायदों जे बर दल खेबो दा कांग्रेस दङ दा अननो बर दल दं माने इंडिया बा इंडिया से दाबो इंडिया नो रूल खायनाय तिनी इंडिया खायनाय लेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी on other hand India bloc Rahul Gandhi फंग मनो सोनिया गांधी फंग मनो तो जरा बोल लगे थे अब हवा है टॉलेस्ट इंडियन लीडर्स रो दुटा ब्लॉक न तो जगह पार्टी कैसे इंडिया दाबो और दुटा नि बिसिङो फर्स्ट प्रेफरेंस तो दाबो जरा प्रेजेंट गवर्नमेंट दं प्रेजेंट गवर्नमेंट जदि खाइली हंके पार्टी जे पावर तो नाय नेक्स्ट पार्टी तनाय रो बस जतन आह्वान खै सिनो डिमान्ड नि सपके सिनेमा डिमान्ड सिन बरनि एक्जिस्टेंस सार्भेल बागै जों आबनो दलगतभाবে आसुनाय चिन्ता खायनाय तो बुबुक्रानि डिसिजन बो कुनु समयो बे गावदोंला दान्ति अनलेस बिनि सानमु बि नायमुनो बो माइन्जा हके इन रिटर्न फॉर्म आबो नांनाय सर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 year मुई ती प्रमोट हबाय दिल्ली थांफाय लाइसखलाय टक सलि टक माने यागलगो पाइथा ताबो इलेक्शन एमपी इलेक्शन फाइनानि सिगाङाव बुबाग्रा नमहाय कखनावै लुक्रो बेले वाना लाइजा ताबो खंगागाय बुबाग्रा कुनु पार्टी नायवने ती प्रासने हामप्राय सार्वेबल जे नों सामने एक्जिस्टेंट आबुन बागि खायना थांतानो गोबांमा ती प्रास लीडर दङ ताबो बीजेपी हिन्दी सीपीआईएम हिन्दी बा ती प्रमोट हिन्दी ओ जागो जतनो शामिल खाय मुभमेंट खायनि दरका ओ जराव ओमहाय बाहाय वानस आबनो कारबाहाय ताबो मियाव एमपी रेवती तिरुप्रा पूर्व तिरुप्रा आसनि बुबाग्रानि कायसना लामा तंसिवो मो थांनानै हायकबा बुबाग्रा कायसन लामा तंसिवो आबो हंगांकाय बुबाग्रा ब थैनानि नांनाय हायकबा ब पार्टी या काना नांनाय आबो सिबिसि बुबाग्रा लामा तंसिवो नै निजिनि बरक नतिप्रासा ओमहायका कक साइतमनि अमनलन अकापर लामानि बुसु सिं तो हबले बरक बुचिया दे अ बुबुग्रा सानमानि आबो साबनो बागि सानि तो रेवती त्रिपुरा के त्रिपुरा सानि दफानि फातानि बरक दबो बबो तो बार की हाला मुनिस्टर जनजाति कुस्ति बिसिङो न प्रक्सा बले चिनी बरक 14 लाख बरक 14 लाख बबो प्रक्सा बकुरि के 14 लाख काया बन मुथना बागि बन्द बुबुग्रा चबक खलायो बिनि दल बिनि पार्टी दाव पावर तो बजे पार्टी क्ले बीजेपी बस ताइ जो स्टेट बो ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एमपी बतम सायम का चिनी बुबुग्रा चिनी राजा फाइकक समन अपन दा डिमानी देनी बो तो डॉक्टर निनी तमनाय निनी देशनि प्रधानमंत्री निनी नरेंद्र दामोदर दास मोदी नो सानान दरकार तंगले हां जत बन लीडर्स ए संबित पात्र संगरे इंचार्ज दंगो जत ऑल रैंक फाइल निनो अमित शाह कक सानान बो एमपी से तीन रिप्रेजेंटेटिव बतो कक सामना बसिनि जातनि विरोधी से कक साइतम कलै तंसु बर एंटी नेशन जों तो कबिना कगने मते बुबुग्रा किति प्रासना दं खेन बागि सानि दंया ज हंकले आं हुनको मजे बुबुग्रा सानमुनाबो चालियानो बुबुग्रा सानमुना पूरा एंटायर तिप्रासानि रखने बागि ताइ गुबुन जानोबो खति करै ग जगा बजे दाबो रुल लाइ दङ बुबुग्रा न कथाखौ खलेबा बुबुग्रा न बेंग बुबुग्रा न अनबे राजनीतिक रंगरी कक सामनाबो टोटली निजिनी जाति हामक्राय दफा हामक्रायनि एगेन्स्ट कक साइतमन खलायाबो आनबगे जों रिक्वेस्ट खलायो ब्रह्मनां एमपी न आफाय कक सायउनाय कामके वानसुपिदि रिटिं खलायपिदि ताबो जरावो जों पॉलिटिसाइज खायनि कगिया जरावो ओवर पॉलिटिक्स खायनबो कगिया ताबो चिन बरनि थांनान बगिने राइट टाइम राइट कक सानानि जरा अ जरावो जतन थानसांदि बुबुग्रानि खरांबाय जतन मानजुगि खरां थानसांदि सर तै कैसा अबो सिनि कबो पाइथाक सुमुं सर तै कैसा जों नासिरि नायखांका तिप्रासानि तलाव लीडरशिपनि तलाव ताबो बुबाग्रानि तलावखनका कैसा लीडरशिप तलाव खरांति सालायमानि तंना नाया फेबा गुबुन बुकुं कलावरनि तलाव हंका जे सातै यमहायका तंलायमानि बु नुगो ताबो ककग्रमनो वान सकांकाय बुबाग्रानि लीडरशिपनि बिसिं तै तिप्रासा मो थांजागनि लीडर जे तंनाय होननाय र कुसु साखा तंनाय होननाय र गसिना मुसुमिया अमहानबागि द सिचुएशन दं होना बाहाय
अबनो ताम सानाय अब तो दाराग दिदा कक्सगा बाक्सा बर बखा दुखु नांजोबनाय ताइ अ कक्सा जोंबो साना मुसुंलिया जोंबो तुरु तुरु बयसुं फाइया दफानि बागै चामै फाइया तांनि बुजागा गोलैगि दं आबो सिउ आबो किन्तु सायुं साजों सागायसे निफान दंनिया जा किन्तु दफानि एन्टियार नि बागै नाय बो बुकरा खानांगि सागाबले सम पाइनायनि बागै से रां गरे आबो मामान सगरनाय चिनी पाइनायनि बागै से रां गरे आबो मामान सगरनाय नाय सोशल मीडिया को कैसे एजुकेटेड बरक से खरसा खने चिनी बरन बिसो नों सम सेरसा पाइनायनि रां बुसो नांबा आबो दा बुबगारनि चबन तीन आपति खलायनाय आर से वानसो चिनी एन्टियार जाबनि बागै ने चुचि इकोनॉमी लैंग्वेजिस्टिक जे कंगनो ब सावो सम पाइनाय रां गरे आमा वानसो नाय माइम सेरसा पाइनाय बागै वानसो गरनि कक सानाय रि कांसा पाइ समनान बागै आन वानसो नांगो आबो सगा मा वानसो नाय सानाय बिनि बागै से वानसो बिनि बुसानि बागै बिनि जनरेशन बागै आ चबा से बुबगरा खलाय वन्स बुबगरानि चबा अचीवमेंट मानाय बा सक्सेसफुल नाय देयर आफ्टर all problems will be solved. Kau na tang wan siditi siang to ba. Siditi siang na rong tai tam sanai abo no norong no bujok di social media ni bising ti jeng to saino to boro ke be ni ni nong ni borok no. Bon bagai jotono reading khlai di bobogaran choba paithang ni choba chini borok ro existence survey ni bagai nai 28 aro finance bagai jotono saitu di jotono ready dongdi 28 ni sini jeng बुगारनो लगे हाथाय गत सर तुमुनो बुसकांगो एग्रीमेंट तुमुनो माया रिटर्न माया हंकाय बुसकांग एमपी इलेक्शन तिरप्रानि जे कायसा सनदंमनि तिरप्रासानि आ जागावो तिरप्रा मथ बमैका फाइट खायने अब सानै जों अब तो रासनि सिद्धांत दखायका दल कत सिद्धांत नाय ना जोंबा दफान बागै से फाइट खायगे जों अब राइट टाइम राइट डिसिजन नाबिन खायगे अब बागै सिगां बेरन दाबु सानानि कगि अब तै जरा किजु तंखो अब जों नरनो सानाय हमने खाजेनि ताहुटाय बुखुकजों 28 नि बागै जतनो रेडी तंगदि चबा कतर बुबगारनो लगे मारलायनाय सिनि तिप्रासानि सार्भाइभल एक्जिस्टेंस बागै नाय बुबुग्रा जोंनो खरां कति बाय कबुगि तंगो नुइ तंगो बिनि खरां कतियो जों जतनो सिनि फान साग जतनो बिना चबानो जों याक सार्भाइके जों जतनो याक फलगि मारलायनाय बिनि लगेबो जों मा तंलायनाय सिनि तिप्रासानो जों मथानानि बागै नाय जे चबा खलायो आ चबा बुबुग्रानि चबा चिनी थानसानि चबा जे हांगार स्ट्राइक सिमिनो बो एक्सट्रीम जे बो चबा जोंनो साखलायखा आ चबानो जों गाहाम केनो सक्सेसफुल खायनान बागै जतन लगिनान बागै नाय तिप्रा मथा नङि नाय बुबुग्रा नङि नाय आरो जत खाजानि ताहुकटाय बुखु तिप्रा हास्तेनि बरगनो खाबै खुबै कबुगो जतन हामबाय खुलुमबाय